Мазал цернен Донбасс зерге ахам номи мewet Семедисон эмезерде мقارگه باید دیکو تا سکولا اینترناتو قوملگنک زخور بات میلینا هرم بردوه وگ آدمن رازر تا مازال نسانی وگل دوامین سپر دست مازای فستمن نفسی و دخوز در تکه بالا و دست دانباس آدم فارسمه نه ایستوری که انگس که است کدسن خوز کرنز اما سخی قباطر کدف دیسنس و دتل Парни с Южной и Северной Осетии защищают русский мир. На Донбассе от мала до велика знают имя легендарного командира батальона «Пятнашка» Олега Мамиева по прозвищу Мамай. Под его руководством подразделение участвовало во всех ключевых операциях, всегда находился на переднем крае. آخر گنینک تا کاستست امزفگتم ایزر ما باره سوخت کد دوی سناقوت آلان اما گبست مایر یزار اجراف دستا خوستاری رستون آدم افسمرون زردکی دارن ستانیزک اما لوگانسک آدم همه سفارس مکیستم سوز زورستجم بسته صاف از دم پیمو مردن آوران سفر واجد تامه آخر زوتنف دستر تست سلاید شو اوکراینای خسته تلپو تایس و دون نفتیمه آفتماز قباطر چیفه مارت و دون در سوالت تسکم تل با کسن ود کد زن و نقایتر لپو تای بیره تنیخ سن که نالی سوی Кокойтян жила ты деталяна, комаритета Фатима, информацию на равах Абун. Пока с нами рядом Господь и истина с нами.